Game 2 na ta sa atong battle of Class B. Class B category. Sa atong Todis League dire sa Toledo City. Open volleyball dayon. May daog sa game 1 ang Team Karkar City ha. Kini game 2 na. Servisyo Jiwa. Unad, Waringen. Jiwa, nice defense. Jo. Kaniya. Jankal on the attack. Apa yang depensa sa Team Bugo. Para sa Jankal, bakit sa mas ilan niya? Hindi na kaya siya magpapagigil. Okay, servisyo Jankal. Jo. Nice defense, Jankal. Jo. Unad. Lah. Jiwa firing. Igualisono na atong game to. Igualisono. Wait, 2-1. Time out muna. Hiningi sa Team Bugo City. Okay, back to the ball game. 1-2 ang atong score mula sa Team Karkar City. Jiwa. Wait. 3-1 na. Pabor sa Team Karkar City. John Carl. Sound kayo. Jo firing. Jo again on the attack. La kadiha. Bang. Heavy rifle coming from Team Bugo City. Binumba ng Team Bugo City ang Team Karkar. Score 4-1 na. 3 puntos na ang kalamangan sa Team Karkar City. Sa ating game to. May daog sa game 1 na ang Team Karkar. 1-5 na. Binuyukay na. Ono 5 bola sa Team Bugo City. 5-1. Jiwa to Jankal. Bang. Jo again. Outside. Out ball. Outside. 5 against 1 and still in favor of Ono 5 ini para size. now serving. Okay, back to the ball game. Bola sa Team Bugo City. Jankal. Jiwa. Answered by Erne. Outside. Out ball si Jojo. Half the shot. Ang linya yan. Napakalag space. Yung 5 atong skora. 3 puntos sa kalamangan sa Team Karkar. Jiwa to Jeffrey. Outside. Out ball. Again. Dos 5 kini para 3. Jiwa. Lagi tangkap dari Pikas. Pabutang Erne. Lah kaya Jojo. Ay tagak. Kuha pa sa outpass Team Bugo. Jiwa. Erne lah. Wa kadating. Re 5 na kini para 4. Jeffrey. John Carl. Erne. Side out. Cinco 3 sa skora pabor sa Team Karkar City.
sa atong game to. Verne. Answered by grabe. What a shot coming from Jojo. Grabe tirahak. Suga to eh. Win. Size. Oh, halftime ta. This halftime is brought to you by the crunchy and tasty Maricel Anthony Ciceron. Pwedeng ulamin sa sarap. Ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta disco, Arnoco. Basta Arnoco, disco. City 3 sa to score ha. City 3 pabor sa Team Karkar City. Service Jeffrey. Fire in the hole! Binumba ni John Carl. Yun no? Aba! Lumalaban kayo. Ito si Erne. Tuwara, gipadpas jiwa. Otso tres. Viene para 9. John Carl. Good item. Service si Jeffrey. 9-3 na, 9-3, 6 na puntos ang lamang sa Team Karkar City kontra Bugo. Pada, gibuyukan na sa Team Bugo. Out mo lang gyapon. Win. G-Street. Servisyo Jeffrey. Jeffrey, bang! Si Tres para daog na. Pada may abanti na ang Team Karkar City. Tinalo nila ang Team Bugo City sa Class B category. Diri sa atong 2 Liga, diri sa Toledo City.